गुड मॉर्निंग सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज हूँ सरस्वती पूजा तो हापी सरस्वती पूजा। तो काली रात माने नेक्स्ट आउ वीडियो देखे पारे फाइनालटा केमती कौन है। तो टे राति 9टा पर आम पड़ेलु मार्केट मामा मैंने शाढ़ीटा आणिलु। तो आज पिंधि गले आप देखेबी से बहुत लेट हो गला से वीडियो कंप्लीट कर पारे। फाइनालटा देखई नी बा काली बेलून गुड़ाक लगी नाला ना। तो फाइनाल देखु एमती आम पलैला मामा ये बेलून गुड़ा सब लगे कहीं टाइम है आम आसी पुणी लगे रोसई भी थिला। तो देखो तो केमती लगुच कमेंट कर निहाती कहे। सकाल सब कम सारे जाऊँ गाधे पड़े। तो यहीटा आसी डुडूर ड्रेस से आज पिंधिले आपण मैंने भी देखिए। तार आज गोटे कुर्नी पर्स भी तादे आसी। देखु रेडी होगी गाधे आम देखो ठाकुर पूजा भी सरी गले। बुधार उठिकी ओ हाई देखो बुढ़ा कमल भितर पशि से कौन कर उड़ू 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 चल जा चल डुडू करवा नुआ ड्रेस पिंधा चल केटे बड़ कमल से बकट चुईटे गोड़े। तो आज डुडू बापा तो ऑफिस छुट्टी ना से ऑफिस बाले आहू देखो ये डुडू बापा डुडू पकेट रे माने जो पर्स से पैसा पूरी दूसरे नना को दवाई। झूलू हाथी मोगोलो दाना को किए मारीची झूलू हाथी रे झूलू हाथी मोगोलो दाना को किए मारीची एटा पूरा भल पौत्र। तो एबे नना आसीगले पूजा आरंभ हो गला टे तो नना आस लेट हो गला। तो देखो ये मामा भी से शाढ़ीटा पिंधि वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते अइले सरस्वती निर्मल वर्णे रतन विभूषित कुंडल कन्ये बड़ार गजमती मुकुतार हार यमातो सरस्वती विद्या भंडार जागतेन्दु तुषार हार अपड़ा जासे शत पद्मासन वरदंड मंडित कला जावस्र वेष्टावृता जा ब्रह्मा चितो शंकरा प्रभृति देवी सदा वंदिता पातो सरस्वती भगवती विशेष ढाज्या वाग्देवी विद्यादात्री माँ सरस्वती तव चरण कमले मंत्र पुष्पांजलि नमस्कार करो मुंड लगे नमस्कार।
ଏତେ ଜୋର କଣ କିରେ ସବର କୟାମି ନବନିୟ ହାତ ମାର ମୁଣ୍ଡରେ ମାର ଏପଟେ ଧର। ତ ଏବେ ସବୁ ସାମ ବି ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା। ମାମା ଭଇଆ ଛୁଆ ବି ସବୁ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲେଣି। ତ ଡୁଡୁକୁ ଏବେ ମୁଁ ଶୋଇ ଦେଇ ଆସିଲି କେନ୍ତା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ପୂଜା କରୁ ଡେରି ହେଇଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୋଇନଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ଶୋଇ ଦେଇକି ଆସିଲି। ତ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଓଭେନ୍ ଗୋଟେ ଓଭେନ୍ କାଚଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତ ସେଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ସେଇଟା ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ସେଇଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସାଇଜ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 487 ଟଙ୍କା। କାଚ ବକଟେ କେତେ ରେଟ୍ କାଚର। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଖୋଲୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ଆସିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଟୁକା ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ନା ସେ ଜରିର ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସେଇଟା ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆଗେ ସାଇତିକି ରଖିଦିଏ। ଆଉ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସିଲିଂ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଏଇଟା କାଚ ଜିନିଷଟା ନା, ତ ସେଇଠି ବହୁତ ସିଲିଂ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ମୁଁ ଆଗେ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ତ ଖୋଲିବାକୁ ହାତରେ ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କଇଁଚିରେ ଆଗେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି ନା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଇଟା ମାନେ ଓଭେନ୍ଟା ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଏବେ ଆସିଲା। ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଫିଟେଇ ଦେଉଛି ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଚର ଆସିଛି ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ସାଇଜ୍ଟା ହେଇଗଲା ପରି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ସେଇ ଓଭେନ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତା ଦେହରେ ପକେଇକି। ତ ପରଫେକ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ହେଇଗଲା। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ଆସିଛି କାହିଁକିନା ଓଭେନ୍ଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ବି ମୁଁ କେକ୍ ଫେକ୍ ବି କିଛି ବନେଇ ପାରିନଥିଲି। ତ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲା। ତ ଆଉ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ଜରି ଗୁଡ଼ାକ। ତ ସେ ଜରି ଗୁଡ଼ାକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୋତେ ଫୁଟେଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ।